हेलो फ्रेंड्स, आज आपनालोकले एटा स्कांची भिडिओ লৈ আইলো। কাপোৰটো মই প্ৰথমতে কাটি ৰাখিছো। এটো বহলটো আছে 4.5 ইঞ্চি। দীঘলটো মই দেখাই দিছো। ডাবল ভাঁজ কৰি দেখাই দিছো। এটো 44 ইঞ্চি আছে। ভিডিওটো হেকলৈকে চাব, ভাল লাগিব। प्रथमते कापोरर दुटा साइडे जॉइन करि लम, दुटा साइड एटा साइड करि ए कापोरটো सटिन फैब्रिक হয় दुटा करि सिलाई दि लैसु। एबार मैं कापोरर মাজত অলপ জাপ দি दुटा साइडे सिलाई लम। इटा অলপ पिन मारि लैसु। पिनটো मारिले कापोरটো सिलाइটোৰ ভিতৰত সোমাই না যায়। এতিয়া সাইড দি সিলাই লম গুটেইখিনি অলপমান ঠাই এৰি গুটেইখিনি সিলাই লম এটু টানি টানি সিলাই লম एटु कापोर तुलाई आइसे सीधा कापोर तुलाई आइसे अलपमान ठाई एरि सीधा साइड तुलाई लैसु एटु टानी थाकले सीधा साइड तुलाई आइबो जिखिनि ठाई बाकी आछे एखिनि दि आमी रबार हुमाम रबारটো মই 6.5 ইঞ্চি লैसु पिन एटारे মই गुटेखिनि हुमाइ लम एकेबारे सहज एटा साइड मैं धरि राखि बाकीखिनि आको गुटेखिनि साइड भितर दि हुमाइ दुटा साइडे सिलाई करि लम हाफ इंची मान एरि सिलाई करि लम और बाकी जिखिनि कापोर आछे ऊपरे दि सिलाई करि लम এটা আপোনাৰ মিসিং না থাকিলে বেজিৰেও সিলাব পাৰিব আৰু কেইটা মই বনাই লৈছো আপোনালোকক দেখাই দিছো সৰু সাইজৰো আছে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিওটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল সকলোৱে ভালে থাকিব।